Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na kanalu SZ Mobile. Imamo vrlo lep povod da snimimo ovaj video jer testiramo kamere na 3 najzastupljenija mid-rangera na našem tržištu. Xiaomi 15T, Samsung A56 i Honor 400. Ujedno je vrlo lep način da zatvorimo ovu kalendarsku 2025. godinu i da se prijavimo na 2026. gde će, nadam se, biti još više ovakvih uporednih testova. Ovo su uređaji koji su trenutno na polovini svog proizvodnog ciklusa, tako da su sada idealni za kupovinu. A da bi ovaj test bio moguć, u pomoć su nam priskočili drugari iz Tehnokruga, koji su nam iz svoje ponude pozajmili Samsung A56 i Honor 400. Xiaomi 15T je bio kod mene na recenziji, malo se duže zadržao i onda je meni pala ideja na pamet da bih mogao da snimim ovako jedan lep uporedni test. Kontaktirao sam drugare iz Tehnokruga i oni su mi vrlo rado izašli u susret i pozajmili mi ova dva uređaja. Inače, Tehnokrug se bavi otkupom i prodajom polovnih mobilnih telefona i celokupnu njihovu ponudu možete videti na njihovom sajtu tehnokrug.rs, gde ujedno možete i proslediti zahtev za prodaju vašeg starog mobilnog telefona. Takođe ih možete zapratiti i na društvenim mrežama da vidite njihove dogodovštine u toku otkupa i prodaje mobilnih telefona. I to nije sve, za vas smo spremili jedan lep novogodišnji promo kod SZM2000, gde ćete uz pomoć ovog koda uštedeti 2000 dinara na svaku kupovinu iz Tehnokruga. Požurite i izaberite vaš telefon na Tehnokrugu, uz pomoć promo koda SZM2000 uštedit ćete dodatnih 2000 dinara. Da ne dužimo više priču, prelazimo na testiranje uređaja. Sva tri telefona sam čekirao i imaju poslednji softver koji je trenutno dostupan. Honor, nažalost, ima Android 15, dok Xiaomi i Samsung imaju Android 16. U onom shortsu sam vam najavio da ću raditi i testiranje baterije. Resetovao sam sva tri telefona na fabrička podešavanja, napunio na 100% i krenuo da testiram kamere. Testiranje počinjemo sa prednjom selfie kamerom, gde su rezultati vrlo slični, ali opet ima određenih razlika. Na prvu možemo vidjeti da Xiaomi ima malo tamniji kadar, a uz to zna malo i da zamuti subjekat, pa fotografija nije baš najsjajnija. Na ovom primjeru možemo primetiti da Samsung ima najviše detalja na polomljenom telefonu. Kod portret moda imamo malu prednost na strani Samsunga jer bolje otvara tamnije delove kadra i lepše predstavlja boja lica. Testiramo video snimanje i kvalitet audio zapisa sa prednje selfie kamere 4K pri 30 frame-ova u sekundi. Levo imamo Samsung A56, sredina Honor 400 i desno Xiaomi 15T. Odmah na prvu možemo primetiti da Xiaomi i Honor imaju malo šire polje u odnosu na Samsung, ali ja bih Samsungu dao prednost generalno što se tiče balansa kadra i predstavljanja boja. Samsung je tu mnogo precizniji od Honora i od Xiaomija. Video u pokretu je dosta dobar, stabilizacija odrađuje odličan posao. Jedine razlike se mogu primetiti u koloritetu, lepota je u oku posmatrača, a realnost prikaza kadra na strani Samsunga. Na primjeru Cineplex loga vidimo da sva tri uređaja različito prikazuju crvenu boju. Najbliža realnosti je ono što vidimo na Samsungu. Ostatak kadra je zaista dobar na sva tri uređaja, količina detalja, stabilizacija, sve je dosta slično. U uslovima slabog osvetljenja primetit ćemo da Samsung i Xiaomi imaju malo bolju stabilizaciju kadra od Honora. Na Honoru se primećuje svaki korak u toku video snimanja. Uz to ćemo primetiti i različite boje lica, ali to je sve individualno, nekome može da se svidi jedno, drugo ili treće. Sa prelaskom na glavnu kameru, fotografije na Xiaomiju su u znatnom zaostatku u odnosu na Honor i Samsung. Po pravilu, fotografije su uvek tamnije jer imaju dosta pojačan kontrast. U ovim primjerima možemo primetiti da Xiaomi dosta slabije otvara tamnije delove kadra. Na ovoj fotografiji je toliko pojačao kontrast da deluje kao da na licu imam naočare. Generalno gledano, Xiaomi u odnosu na Samsung i Honor ima dosta tamnije fotografije sa dosta lošim white balansom i dosta pojačanim kontrastom.
Boje su često nepravilno prikazane, a kontrast je prejak. Na ovim primjerima se tačno vidi koliko 15T vuče ka žućkastim tonovima. Pogledajte ovu fotografiju, žut, žući, najžući. Naravno, 15T ima najžući kadar. Lens flare je prisutan na sve tri fotografije, ali najbolji balans pravi Samsung. Ako bismo hteli da pogodimo boju auta, na Xiaomi-ovoj fotografiji to ne bismo mogli da uradimo. Po mom mišljenju, Samsung i Honor imaju dosta konkretniju fotografiju u odnosu na Xiaomi. Kontrast je dosta pojačan i ove fotografije uopšte ne deluju lepo kao fotografije na Samsungu i na Honoru. Video zapis sa glavne kamere u dnevnim uslovima je dobar svaki na svoj način. Samsung i Xiaomi uglavnom imaju dosta sličan video i naginju ka toplijim bojama, dok Honor naginje malo ka hladnijim bojama. Ono što bih ja zamerio Honoru je prelaz kada menjamo nivoe zooma. Pogledajte kako to Honor uradi samo kao na klik, nema ovako lepi ovaj prelaz kao na Samsungu i Xiaomi-u. Kada menjamo zoom na puta 2 ili više, vidimo da Samsung tu vuče još malo više ka toplijim bojama, a ovde u ovom primjeru se Honor i Xiaomi nekako izjednačavaju kao da imaju isti koloritet. Takođe možemo primetiti da nema velike razlike bez obzira na to što Xiaomi ima telefotokameru, a Samsung i Honor nemaju tu telefotokameru. Količina detalja je zavidna na sva tri uređaja, a ono što možemo primetiti na nivou zooma od puta 4 je da je koloritet različit na sva tri uređaja. Ovde možemo dati Xiaomi-u malu prednost jer ima više detalja na krovu crkve u odnosu na Samsung i Honor. Video u pokretu je dosta dobar na sva tri uređaja, nemam zamerke na stabilizaciju, ali ono što mi se ne sviđa kod Xiaomi-a je taj njegov koloritet i u ovom slučaju vidimo da vuče dosta ka žutim bojama. Ironija je u tome što Samsung i Honor lepše predstavljaju ovaj narandžasti Mi logo od samog Xiaomi-a. Na ovom primjeru vidimo da je ovde najlošiji Honor. Kontrast je dosta pojačan i nekako video deluje neprirodno. Uz to ima onaj efekat kada menjate nivoe zooma da jednostavno uradi samo klik i da tu nema onog lepog prelaska sa puta 1 na puta 2. Generalno gledano, ovde bi se mogla dati blaga prednost Xiaomi-u jer ima nekako najlepši kadar u odnosu na sva tri telefona. U procesu testiranja posetili smo i streljanu kako bi imali što zanimljivijih kadrova. U ovom primjeru možemo vidjeti da Honor ima najsvetliji video, ali ako bismo trebali da zaključimo koja je boja panela koja pregrađuje streljačka mesta na osnovu Xiaomi-a i Honora, to ne bismo mogli da zaključimo. Potpuno pogrešan prikaz boja, što je po meni jedan veliki minus jer se ceni realnost prikaza kadra kao što je to prikazano na Samsungu. U noćnim uslovima Honor i Xiaomi menjaju uloge. Sada imamo problematiku crvenkasto-žućkastog kadra na Honoru, kao što možete vidjeti. Uz to i tamniji delovi kadra su dosta lošiji, dosta šuma imamo na nebu u odnosu na Samsung i na Xiaomi. Po meni najprecizniji kadar ovde ima Samsung. Uz to kada promenimo nivoje zooma, kod Xiaomi-a opet primećujemo da se vraća ta žuta boja u kadru, dok je Samsung tu najkonzistentniji i zadržava isti kadar i na nivou zooma puta 1 i puta 2. Sa prelaskom na ultra široku kameru vidimo da Xiaomi ovde ima isti problem kao i na glavnoj kameri. Fotografije su dosta tamne i imaju dosta manje detalja u perifernim tamnijim delovima kadra. Dinamički raspon je dosta lošiji, znači dosta lošiji odnos u odnosu na svetlije i tamnije delove kadra. Pogledajte u ostalom i sami da ne bude kako SZ Mobile mrači i priča da Xiaomi ima lošiju fotografiju.
Video zapis sa ultra široke kamere po meni je najlošiji kod Honora. Ovde možemo vidjeti da Samsung i Xiaomi dosta dobro otvaraju tamnije delove kadra i da je prikaz neba dosta precizniji. Ne znam odakle je ovde Honor izvukao zelenu boju neba. Generalno i kada snimate lice ultra širokom kamerom, vidjet ćete da je na Honoru nekako sve preeksponirano i izgorelo. Nebo u pozadini je skoro pa potpuno izgorelo sa primesama zelenkaste boje i ton lica je potpuno beo. U ovom primjeru imamo vrlo sličan video, ali bih po prvi put dao Xiaomi prednost zbog prikaza boja. Ali opet sa druge strane, Samsung i Honor imaju više detalja kada pogledamo donje delove kadra. Ovo je još jedan primjer gde je Honor u značajnom zaostatku za Samsungom i Xiaomi. Ne zbog toga zato što ima manje detalje ili lošiju stabilizaciju, već zato što ima potpuno pogrešno predstavljanje kadra. Gornji delovi kadra su žućkasti, a donji delovi kadra su crvenkasti. Što bi se reklo, loš dinamički raspon, a uz to ni kontrast nije mnogo bolji. Pogledajte koliko se jasnije vide automobili na Samsungu i na Xiaomiju. U lošim svetlosnim uslovima Xiaomi ima mali problem sa stabilizacijom. Na gardošu konstantno duva vetar, uređaji su na istom stalku i ovde možemo primetiti da se Xiaomi teško bori sa vetrom, dok Samsung i Honor to dosta bolje peglaju i ne vide se ovi potresi kao na Xiaomiju. Na ovom primjeru opet vidimo situaciju žut, žući, najžući, s tim što je ovde najžući Honor, a boga mi i najcrvenkastiji. Uz to ima i dosta šuma u tamnijim delovima kadra. Nije ovde sjajna situacija ni kod Samsunga, ali je najrealističniji u prikazu sa ultra široke kamere. Po meni, ovo kod Honora nije nikako oprostivo da ima ovako žut i crveni kadar. Fotografije u portret modu su dosta dobro kvaliteta sa odličnom detekcijom ivica i visokim nivom detalja, ali preciznost boja i koloritet je vrlo problematičan i upitan kod Xiaomija i Honora. U ovom slučaju najbolju fotografiju imamo kod Honora, a najlošiju kod Xiaomija. Panter je potpuno izgoreo i deluje kao da je bele boje, a ne ružičast. Još jedna greška kod Xiaomija, umesto mačke u fokusu je zid. Fotografije u punoj rezoluciji su mnogo konkurentnije kod Xiaomija i dosta su prirodnije u odnosu na fotografije sa standardnog moda. Ne znam kako su ljudi Xiaomija uspeli da upropaste ovako ovaj standardni mod. U noćnim uslovima fotografije u punoj rezoluciji su opet nekako najbolje na Samsungu jer je problematičan taj koloritet crvene i žućkaste nijanse. I za kraj fotografije sa visokog nivoa zooma gde bi Xiaomi trebao da dominira jer ima telefotokameru. Međutim, situacija nije uopšte takva. Samsung i Honor su ovde potpuno konkurentni, pa čak šta i malo bolji u nekim slučajevima u odnosu na Xiaomi. Xiaomi često zna da ispadne iz fokusa, što je neoprostivo za telefon ove cenovne kategorije. I za kraj, posle trodnevnog testiranja kamere, kakva je situacija sa baterijom? Silicijum karbon protiv litijum iona. 5500 mAh, 5300 mAh, 5000 mAh. I sada će Xiaomi korisnici potrčati da kažu nova napredna tehnologija, veći kapacitet, bolje trajanje baterije. Hoćeš šipak. A56 ima višestruko bolje trajanje baterije u odnosu na Xiaomi i na Honor, pogotovo na Xiaomi. U trenutku kada je Xiaomi imao 1% baterije, Samsung je imao još 21% baterije. Kako to sada objasniti kada kod Xiaomi imamo tako naprednu novu tehnologiju? Nema tu objašnjenja, nego je tu objašnjenje da ste vi naseli na marketing Xiaomija i sad umesto da lepo priznate grešku, vi opravdavate sami sebe tako što branite Xiaomi. Silicijum karbonske baterije trenutno nisu bolje od litijum-ionskih baterija i to se dokazalo u ovom testiranju. I jedan i drugi telefon imaju lošije trajanje baterije od litijum-ionske baterije. Da mi sada možda slučajno nećete reći da je bio problem indeksiranje baterije i da telefon uči ponašanje baterije posle restarta. Nemojte, molim vas, više sa tom pričom. Kada treba da nauči kako da koristi bateriju? Kad ga prodam onom sledećem posle godinu dana? Ili će možda Xiaomi korisnici reći
Pa možda je u problemu bilo neko ažuriranje, pa nisam mu ja napravio ažuriranje i da sam napravio problem, nego sam Xiaomi. I jeste bilo jedno ažuriranje, ali sigurnosnog tipa, pre nego što sam krenuo da testiram uređaje, i čini mi se da se tu stvar malo pokvarila sa fotografijama, jer u odnosu kada sam ga testirao sa S25 FE, čini mi se da fotografije nisu bile ovako loše, mračne, jarke i kontrastne. Tako da može da se desi da je to ažuriranje uticalo na kvalitet fotografije. Ali opet ponavljam, nije ga napravio Samsung pa da je loše na ovom telefonu, nego je sam Xiaomi zasrao stvar. Tako da, jasna prednost što se tiče baterije na strani Samsunga i litijum-ionskih baterija. Ako ste odgledali ceo video, verujem da zaključak priče već svi znate. Najbolji mid-ranger 2025. godine je Samsung A56. Počevši od kvaliteta izrade, mogućnosti kamera, senzora, trajanja baterije, optimizacija operativnog sistema i redovnih ažuriranja, Samsung A56 na našem tržištu nema konkurenciju. Ako se dvoumite ili troumite između ova tri telefona koji odabrati, 56-ica ima jasne preporuke sa moje strane i nećete pogrešiti ako odaberete ovaj telefon. Pre nego što odjavim video, hoću da vam čestitam novogodišnje i božićne praznike. Oni koji su bili i oni koji će doći. Želim vam puno zdravlja, sreće, mira i radosti, a onda za tim da imate uvek najbolje telefone u vašim rukama. Hvala vam na gledanju i pozdrav do nekog narednog videa u 2026. godini. Ćao!